अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में गुज़श्ता 6 हफ्तों में अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दीनी उलमा नामालूम अफराद की गोलियों या मसाजिद में बम धमाकों का निशाना बने हैं। पाकिस्तान के सदर ममलकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा है कि भारत की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के कामयाब न होने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना गैर मुनसिफाना है। तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात मनसूख होने के बाद अफ़गानिस्तान में झड़पों और लड़ाई के वाक़यात में शिद्दत आ गई है। काबुल सूबे के चहारासियाब ज़िले में कोर हेडक्वार्टर के सामने मर्सिडीज़ कार बम धमाका हुआ है, जिसमें अफ़गान फ़ौज के 4 अहलकार हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। भारतीय फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को लेने के लिए और भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। अमरीका के 2 कानून साजों ने वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से मुतालबा किया है कि वो भारत पर जोर डालें कि कश्मीर में ज़राए इब्लाग पर आयद पाबंदी ख़त्म की जाए और हिरासत में लिए गए कश्मीरियों को रिहा किया जाए। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इजाज़त दे दी है कि वो मेक्सिको की सरहद पर तारिकीन वतन की पनाह की दरख्वास्तों को रोकने के लिए नया कानून नाफिज कर सकती है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर उनके ईरानी हम मनसब बातचीत पर आमादा हो जाते हैं तो वो ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों को नरम करने के बारे में गौर कर सकते हैं। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में गुज़श्ता 6 हफ्तों में अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दीनी उलमा नामालूम अफराद की गोलियों या मसाजिद में बम धमाकों का निशाना बने हैं। इन दीनी उलमा को कत्ल करने की जिम्मेदारी किसी भी तंजीम ने कबूल नहीं की है, जिससे लोगों के जहनों में कई सवालात जन्म ले रहे हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत के नवाही इलाके पश्तून आबाद में 24 मई को नमाज जुमा के दौरान एक मस्जिद के मेहराब में बम धमाका हुआ, जिसमें 3 अफराद मारे गए। दूसरा धमाका भी जुम्मे की नमाज के दौरान कोयटा के नवाही इलाके कुचलाक में एक मस्जिद में हुआ। पाकिस्तान के सदर ममलकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा है कि भारत की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस किस्म की कोई भी कोशिश आलमी अमन को ख़तरे में डाल देगी। उन्होंने मजीद कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियों से अमन को शदीद ख़तरा लाहिक है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। इस खिताब की तफसीलात भी कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के कामयाब न होने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तान ने $100 अरब का मईशत का नुकसान बर्दाश्त किया और 70,000 जानों की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका की जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी जानिब अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि अफगान अमन मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होने चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल ने भी अमरीका तालिबान मुज़ाकरात के रुकने पर तशवीश का इजहार किया है। तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात मनसूख होने के बाद अफ़गानिस्तान में झड़पों और लड़ाई के वाक़यात में शिद्दत आ गई है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हुक्काम ने कहा है कि अमन मुआहिदा मनसूख होने के बाद अफ़गानिस्तान के शुमारी इलाक़ों में झड़पों के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है और लड़ाइयाँ दोबारा ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई हैं। हुक्काम के मुताबिक अफ़गानिस्तान के कम अज़ कम 10 सूबों में झड़पों की इत्तलात हैं, जबकि शुमाली इलाक़ों में फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के सूबे ताखार, बगलान, कुंदुस और बदख्शा में शदीद झड़पों के बाद तालिबान चंद हफ्तों से हुकूमती फोर्सेस को पीछे धकेल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफा ने बुध को अपने एक बयान में दावा किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गान सूबे बदख्शां के एक ज़िले से तालिबान का कब्ज़ा छुड़ा लिया है।
یہ علاقہ جولائی میں طالبان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اور کابل صوبے کے چہاراسیاب ضلع میں کور ہیڈ کوارٹر کے سامنے مرسیڈیز کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں افغان فوج کے 4 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خود کش حملہ ملا احمد وردک نے کیا تھا، جن میں متعدد افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں افغان نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ نے کابل میں داعش نیٹ ورک کے 3 ارکان کو پیش کیا ہے، جو NDS کے مطابق پچھلے سال افغانستان میں افغان صحافیوں اور مارچ سن 2017 میں مرکزی فوجی ہسپتال پر حملوں میں ملوث تھے۔ داعش اہلکاروں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ہسپتال میں اس حملے میں 49 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 9 صحافی ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو لینے کے لیے اور بھارت کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ سری نگر سے یوسف جمیل نے بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ امریکہ کے 2 قانون سازوں نے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر زور ڈالیں کہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ پر عائد پابندی ختم کی جائے اور حراست میں لیے گئے کشمیریوں کو رہا کیا جائے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں پہلی اور واحد بھارتی نژاد خاتون رکن پرمیلا جیاپال اور کانگریس رکن جیمز پی نے 11 ستمبر کو کشمیر کی صورتحال سے متعلق مائک پومپیو کو خط لکھا ہے۔ دونوں کانگریس ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے مبصرین کو فوری طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ وہاں ہونے والی زیادتیوں کی تحقیقات کر سکیں۔ بھارتی نشریاتی ادارے NDTV کے مطابق امریکی قانون سازوں کا مطالبہ ہے کہ بھارت مذہبی برداشت کو یقینی بنائے، جو کہ بھارتی جمہوریت کا تاریخی اصول ہے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ نے حکومت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر تارکین وطن کی پناہ کی درخواستوں کو روکنے کے لیے نیا قانون نافذ کر سکتی ہے۔ فیصلے میں امریکی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پناہ لینے کے خواہش مند تارکین وطن کو پہلے کسی تیسرے ملک میں پناہ لینا ہوگی، جہاں سے تارکین امریکہ آ کر امیگریشن کی درخواست دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ کی امیگریشن سے متعلق پالیسیوں کو ماتحت عدالتوں کی طرف سے رد کر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اسے امریکہ کی سپریم کورٹ کی جیت قرار دیا ہے۔ امریکہ میں بدھ کو 11 ستمبر سن 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 18ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور مرنے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھائے گئے۔ دہشت گردی کے ان حملوں میں نیو یارک، ورجینیا اور پینسلوینیا میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاتون اول کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے مشرقی لان میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ فرانس کے وزیر خزانہ برونو لیمار کو قتل کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ انہیں 3 دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں، جن میں 3 گولیاں بھی رکھی گئی تھیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فرانسیسی وزیر خزانہ کے ایک معاون نے بتایا ہے کہ برونو لیمار کو 3 دھمکی آمیز خطوط موصول ہو چکے ہیں، جن میں انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ بدھ کے روز اس حوالے سے معاون نے مزید کہا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وزیر خزانہ کو یہ خط کس نے بھیجے ہیں اور بھیجنے والے کا مقصد کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے آئل ٹینکر نے شام کے ساحل کے نزدیک ایک نجی کمپنی کو تیل فروخت کیا ہے، جو امریکہ کی طرف سے ایسی کسی فروخت کو روکنے کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ میں ایران کے سفارتکار حامد باعدی نژاد نے بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کے ملکی آئل ٹینکر نے امریکہ کی طرف سے متعدد دھمکیوں کے باوجود سمندر پر ایک نامعلوم نجی کمپنی کو تیل فروخت کیا ہے۔ امریکہ کے اتحادی برطانیہ نے 4 جولائی کو گریس 1 کے سابق نام والے اس جہاز کو برطانوی علاقے جبل الطارق کے پانیوں میں تیل کی فروخت سے روک دیا تھا، جس پر شبہ تھا کہ وہ شامی حکومت پر یورپی یونین کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام کو ایرانی تیل فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جبل الطارق نے اس آئل ٹینکر کو اس کے نئے نام آڈریا دریا 1 کے نام سے
18 अगस्त को अपने पानियों से जाने की इजाज़त दे दी थी और कहा था कि बरतानवी हुक्काम ने ईरान से तहरीरी यकीन दहानी ली है कि वो शाम को तेल फराहम नहीं करेगा। ईरानी अहदेदारों ने ऐसी किसी यकीन दहानी से इनकार किया है और आड्रियान दरिया वन ने शामी साहिल की तरफ अपना सफ़र जारी रखा है। और चीन की वजारत तिजारत ने अमरीकी ज़राअती अशिया खरीदने का इंदिया दिया है। तर्जुमान गाओफिंग का कहना है कि चीन ने यह इक़दाम अमरीका के लिए खैर सगाली जज्बे के तहत किया है। बुध के रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो यक्कुम से 15 अक्टूबर तक $250 अरब मालियत की चीनी अशिया पर महसूलात मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि चीनी वज़ीर आज़म लियो ने उनसे महसूलात में ताख़ीर की दरख्वास्त की थी क्योंकि चीन में यक्कुम अक्टूबर से 70वीं सालगिरह की तकरीबात मनाई जा रही हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।